जी अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करना चाह रहे हैं वो है गाड़ियों के ब्लैक शीशे। किस तरह हम गाड़ियों के जो शीशे हैं उन पे कर्टन लगा लेते हैं, उनको ब्लैक कर लेते हैं, या कोई ऐसा वे कर लेते हैं कि अंदर से बाहर तो नजर आता है, बाहर से अंदर कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो ये जो हम टॉपिक आज डिस्कस करने लगे हैं, हम बताएं आपको कि आपने ब्लैक शीशे जो करने हैं इसका परमिट कैसे मिलता है, किस तरह हासिल होता है, या क्या ऐसी ग्राउंड्स है कि हम ऐसा परमिट ले सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप विदाउट परमिट ये ऐसा काम करते हैं तो कानून क्या कहता है और इसकी सजा क्या है, ये हम सारा इसमें हम डिस्कस करेंगे। गाड़ियों के ब्लैक शीशे लोग इस तरह करते हैं, या तो 5% या 10% या 50% शीशे वो ब्लैक कर लेते हैं। अगर वो ब्लैक नहीं करते तो अक्सर लोगों को आपने देखा होगा कि गाड़ियों की विंडो पर वो कपड़ा जैसे कर्टन टाइप होता है वो लगा लेते हैं। अक्सर लोग आपने देखा होगा कि गाड़ी की बैक स्क्रीन जो होती है वो बिल्कुल डार्क, बिल्कुल जेट होती है, वो अंदर से कुछ दिखाई नहीं देता। या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गाड़ी की फ्रंट स्क्रीन पर हाफ 3 या 4 या 6 इंच तक वैसे वो पट्टी लगा लेते हैं, जिससे अंदर देखने में बड़ी मुश्किल होती है। यानी कि फ्रंट पे अगर पुलिस या कोई एकदम आ जाता है तो अंदर का व्यू से क्लियर दिखाई नहीं देता। कानून ये कहता है कि जब भी कोई गाड़ी जा रही हो तो उसके अंदर का व्यू क्लियर नजर आना चाहिए। इससे ये होता है कि अंदर कोई लोग मंशियात लेकर तो नहीं जा रहे, अंदर कोई जराइम पेशा लोग तो नहीं है। बाज़ औक़ात गाड़ियों के अंदर लोग किसी को अगवा करना, किसी को हाईजैक करना, ये मामला तो नहीं चल रहे। अब जिस जगह भी आप देखें नाका लगा होता है तो वो एक एक गाड़ी को रोक के चेक नहीं कर सकते। सपोज करें कि कुछ गाड़ियां ऐसी गुजरती हैं जिनके मिरर जो है वो बिल्कुल ब्लैक हैं, तो वो अंदर से कुछ दिखाई नहीं देगा कि अंदर कौन जा रहा है, किस तरह जा रहा है। इसलिए कानून कहता है कि गाड़ी की ना सिर्फ साइडों के शीशे बल्कि बैक का शीशा एज वेल एज फ्रंट का शीशा बिल्कुल नीट एंड क्लीन और क्लियर ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ताकि दूर से हमारी जो फोर्सेस वो उसको देख सके कि अंदर क्या है। इस तरह नाकों पर से गुजरने में भी आसानी होती है। तो इसके मीनिंग यही है कि हमें अंदर का व्यू क्लियर नजर आना चाहिए। ये सेक्शन MVR 160 ये कानून है कि गाड़ी जो होती है वो अंदर क्लियर तौर पे नजर आनी चाहिए, ताकि अंदर कोई मशकूक सरगर्मी हो रही हो तो वो वाज़ेह तौर पर नजर आए। दूसरी बात, गाड़ियों के जो ब्लैक शीशे होते हैं इसमें आपने राइट और लेफ्ट मिरर भी देखना होता है। अगर शीशा बिल्कुल ब्लैक होगा तो वो राइट और लेफ्ट मिरर आपको नजर नहीं आएंगे, जो कि हादसात का बाइस बनते हैं। अब हम इसमें डिस्कस करते हैं कि आपने ब्लैक शीशे करने के लिए परमिट कैसे लेना है, इसका क्या तरीकाकार होता है। इसमें 2 ग्राउंड्स होती हैं। नंबर 1, आपने एक तो मेडिकल ग्राउंड होती है, इसकी बेस पे आपको वो ब्लैक मिरर की परमिशन मिलेगी। दूसरी ग्राउंड होती है वो आपकी जैसे किसी की दुश्मनी है, सिक्योरिटी मामलात हैं, सिक्योरिटी इश्यूज हैं, तो उनको ये परमिशन मिल सकती है। अब मेडिकल ग्राउंड की ये परमिशन होती है कि कई लोग ऐसे होते हैं जिनको स्किन प्रॉब्लम होती है, उनको ज्यादा धूप उनके लिए हार्मफुल होती है, उनकी स्किन में 100 मामलात होते हैं, उनको परमिशन मिल सकती है। नंबर 2, ऐसे लोग जिनकी दुश्मनदारी बहुत ज्यादा है या जिनको सिक्योरिटी इश्यूज हैं, जिनको थ्रेट्स आते हैं कि हम आपको छोड़ेंगे नहीं, आपको किसी भी टाइम उड़ा देंगे। आपने यहाँ पे कई दफा अखबारात पढ़ते हैं कि पता चलता है जी फलां की फलां से दुश्मनी थी और उसने किस तरह से राह चलते गोलियां मार दी या किस तरह ऐसा हुआ। लास्ट आपने काफी इस तरह की न्यूज सुनी होगी। तो ऐसे लोगों को परमिट मिल जाता है। परमिट लेने के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, आपने किसके पास जाना है, आपको क्या चीजें रिक्वायर्ड हैं, उनमें से आपने अपनी आईडी कार्ड की तस्वीर, 2 तस्वीरें, रजिस्ट्रेशन बुक, असल जो रजिस्ट्रेशन बुक होती है उसकी कॉपी आपने साथ लगानी है। उसके साथ आपने बयाने हल्फी एक देना है, बयाने हल्फी देना है जिसके ऊपर आप लिखेंगे कि मुझे ये परमिट क्यों चाहिए। अब बयाने हल्फी अगर तो आपका मेडिकल है तो मेडिकल की आप साथ रिपोर्ट लगाएंगे, मेडिकल की पूरी रिपोर्ट लगा के बयाने हल्फी में लिखेंगे जी मुझे ये स्किन डिजीज है, इस वजह से मैं परमिट लेना चाह रहा हूं। दूसरा, बयाने हल्फी में अगर आपको सिक्योरिटी इश्यूज हैं, अगर आपको हाई अलर्ट्स हैं, तो आप उसमें वो रीजन बताएंगे जी फलां बंदे से मेरी दुश्मनी चल रही है, इतने बंदे हमारे मर चुके हैं, ऑलरेडी FIRs हैं, ऑलरेडी हमारे ऊपर ये मामला तो हो चुके हैं, वो बयाने हल्फी में आप लिख के देंगे। और ये परमिशन उसी बंदे को मिलेगी जिसके नाम गाड़ी होगी। मिसाल के तौर पे ये गाड़ी है जी ABCD के नाम।
اب یہ نہیں ہے کہ ABCD کے بچے، اس کے ریلیٹیو، اس کے دوست یا دوسرے لوگ بھی اس گاڑی کو استعمال کر سکیں گے، ایسا نہیں ہوگا. جس کے نام پرمیشن ہوگی، جس کے نام پرمٹ ہوگا، صرف وہی یہ گاڑی استعمال کر سکے گا. تو یہ پرمٹ لینا ضروری ہوگا، کیونکہ دشمنداریوں میں آپ نے یوٹیوب میں ایک فیمس پرسنالٹی ہے ہماری، شاہد چودھری آفیشل، آپ نے وہ دیکھا ہوگا. اس کے والد محترم کو بھی دیکھیں، ان کو قتل کیا گیا، ان کے جو تایا تھے ان کو قتل ہوا، ان کا بھائی مرڈر ہوا. اس ٹائم شاہد چودھری جس بہادری اور جس دلیرانہ طریقے سے اب وہ لوگوں کو ایکسپوز کر رہا ہے، جرائم کو ایکسپوز کر رہا ہے، اس کو ہائی الرٹس ہیں، اس کو بے پناہ تھریٹس آ رہی ہیں کہ ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں، ہم آپ کو اس طرح کریں گے. وہ اپنے کام میں ٹوٹلی مگن ہے اور وہ کسی بھی طرح کسی سے کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہاں، وہ گھر سے بڑے کم نکلتے ہیں اور بہت زیادہ اپنے کام کو وہ فوکس رکھے ہوئے ہیں اور ان کو بے پناہ تھریٹس ہیں. ایسے لوگوں کو یہ پرمٹ الاؤ ہو جاتا ہے، کیونکہ آلریڈی ان کے فیملی میں مرڈرز ہوئے ہیں، آلریڈی ان کے خلاف لوگوں نے فیک FIRs کروائی تھی، اس میں وہ ٹوٹلی وہ بری ہو چکے ہیں. لیکن بہرحال دشمنداری تو ہے ان کی، تو ایسے لوگوں کے لیے پرمٹ جو ہوتا ہے وہ ایزی ہوتا ہے. اگر آپ یہ پرمٹ حاصل نہیں کرتے، اب کئی لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس پرمٹ نہیں ہے، ان کو سکن کا ایشو بھی نہیں ہے، سیکیورٹی الرٹ بھی نہیں ہے، لیکن انہوں نے شوقیہ اپنے جو میرر ہے بلیک کروائے ہوئے ہیں، تو اس کی سزا کیا ہے؟ سزا اس میں دیکھیے گا، سزا اس میں 144، ٹھیک ہے، دفعہ 144. آپ اکثر سمجھتے ہیں کہ اکثر دفعہ 144 لگی ہو تو اس میں تو یہ بالکل بھی الاؤ نہیں ہوتے. اور اس کے علاوہ 188 PPC کے تحت آپ کو اس کی سزا ہوگی، اور MVR 160 کے تحت آپ کے اوپر FIR درج ہوگی اور آپ کو جرمانہ بھی ہوگا. اور یہ جو 188 PPC کے تحت جو FIR ہوتی ہے، یہ کب ہوتی ہے؟ 188 PPC کے تحت جب بھی FIR ہوگی، دفعہ 144 جب لگی ہو. آپ سمجھتے ہیں ملکی حالات، جب بھی کوئی ایسے ایمرجنسی نافذ ہوتی ہے یا ملک میں کوئی بھی افراتفری یا کوئی بھی ایسے معاملات ہو جاتے ہیں، تو اس میں جب دفعہ 144 لگی ہوگی تب یہ آپ کے خلاف 188 PPC کے تحت FIR درج ہوگی، جس کی 1 ماہ تک قید کی سزا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جرمانہ بھی ہوگا. تو فرینڈ، یہ وہ چیزیں تھیں جو ہم نے آپ سے ڈسکس کی کہ ہمارے پاکستان میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے جو گاڑیوں کے شیشے جو بلیک ہیں، جن کے پاس کوئی پرمٹ نہیں ہے. ان سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو بلیک شیشے ریکوائرڈ ہیں تو آپ تھرو پراپر وے آپ اپنے جو ہیں گاڑیوں کے شیشے ان کو بلیک کروائیں، ان کو پرمٹ لیں. پرمٹ یہ آپ کو ایزیلی مل جاتا ہے. آپ نے وہاں پہ کاز دینی ہے کہ یہ وجہ کیا ہے، میں کیوں پرمٹ لینا چاہ رہا ہوں، اور اس طرح آپ قانونی گرفت میں آنے سے بچ جائیں گے. ہمیں ایز اے اچھے شہری ہمیں کوئی بھی ایسی انلیگیلٹیز یوز نہیں کرنی چاہیے جس سے ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو بعد میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑے. چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں. مزید ایسی انفارمیشن کے لیے ہم آپ کے ساتھ رہیں گے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ.